I got supplies. Supplies. Enemies ahead. Enemies ahead. चल 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 जल्दी चल आगे चल। ठोकेंगे लड़ जाएगा तो बाहर मत। हाँ इसलिए तू तो बोले गाड़ी खतरा है यार। फॉलो हाँ है मेरे पास, ले लो। तो लेट खेलते हैं ना, हाथ सुन पड़ जाता है। गेम बोर्ड बना दिए, करो वहाँ पे बंदर है। Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. बढ़िया यहाँ पे कट के देख लेते हैं तो। अच्छा था हम लोग का, ठीक है। जो गाड़ी ब्लास्ट वहीं पे ना। कौन वाला पे है? इस वाला पे है क्या? Marked a vehicle. Enemies ahead. नेट वहां तक ना पहुंचे है। मेरे पास एक ही है। जा रहे हैं पीछे से जा रहे हैं ना हम लोग।
जॉन है जॉन, हम कर रहे हैं। तो हम पीछे से जा रहे हैं। फायरिंग करते रहो उस पे। स्कोप भी नहीं है, स्कोप रहता तो साले को मारते। फायरिंग करते रहो इस सिंगल टैप पे। चलो खत्म। चल समर तू लूट, हम आते हैं बचा के मोटो को। देखे राजा, दिमाग देख दिमाग। नेट छोड़ना, नेट बोला खाली तो सिंगल टिकट टैप कर खाली और ध्यान भटकाओ। लास्ट भी चलो, लास्ट लाइन से तुम। एक 7 का बता देता कोई। Let's go! Let's go! I got supplies. यहाँ पे 7 का मुंह पड़ा हुआ, ले ले। 5 का भाई। चलना फ्यूल भर दो।
यहीं में रोके, यहीं में रोके। Marked a location. Marked a location. अरे चौकड़ है साले, चलाने में दूर नहीं है। चलो हम Help! फिनिश रिवाइव कर। एक तो बस मिस कर दिया, पहले तोरे चक्कर में आ गया हम। पहले तो दोनों को मारता। चुप चुप चुप। Enemies ahead! साला मेरा क्या किस्मत है, साला किले नहीं हो रहा चोटी का जना, मेरा मूड गर्म हो रहा है। देख ये वाला कोई मारा साला नॉक हो गया, समझ में नहीं आ रहा कितनों मैच खेल लो साला किले नहीं हो रहा है। कोई नॉक बताइए को, ये भी किया साले, ग्रोजा दे दे मेरे, कौन चाहिए मैं।
एक और बंदा था बे, एक और कहाँ गया इसका? तू मार दे इसको। रुक जा, हम निकालने बूस्टर लगा हुआ है, छोड़ दे। Help! Help! सही में है भाई, मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन में रखा नहीं, मार के साला ये छोटा सा है। तेरे यहाँ ना मोटू बड़ा अच्छा गेम चलने लगा, देखा? बस 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 बस, यहीं पे बंदा होगा देखो। अच्छा उधर विलन दुश्मन। Enemies ahead! Marked a location. Enemies ahead! दिख गया। वो किस पे चला है? चलो ये वाला घर में चल, गाड़ी लेके आओ, आ रहे हैं। हाँ हम ही जा रहे हैं, छोड़ के। Marked a location. हम लोग जोन में आ रहे हैं ना? Yes. Let's go! हाँ चलाने क्यों बोले करो आपको? Ih, dalawa